Pekasu kusilaktrabanina noi nahan gai paruriba hodariba mayam to ko koina exam da kamaina igani se particularly maths ke paper se de noina kamaina answer se khungani do yengsi ko ado noi padok su mayam leibanina matam yam changhan devida just about minute tara muktang da ko se de se ne answer paper se kamaina igani ko presentation kamain to gani figure na kamai kani rough work se kadai da hot kani ade de noi pekhalo rakanda as inang de he to lebedo adu to dana ba ade question je araiba aruba kadon dagi hana hoba adagi nang hot pangam dragadi kari kamaina wakan je khanto ka doba kari kari ko swigi preparation me am je yeng je ko aduna in sidai da purai je kaino haira gadi sida lei risi ko gi se topper gi answer sheet ne ba topper gi answer sheet ji yeng kan je da moina answer je kamaina present to wi nang ni ibna kamaina to wi kari da khenari no khenari ba si koina kari kari learning point dai ge se yeng je ba aduni aina se ahan da kai haire formatting adi kaino se sidaida nangi set nana nakanakan jida space khami bako nakanakan da khami bi space ka main tawgani double sided space pbu matak ta hangalu makha da khara hangalu adagi di answer ama de answer ama chongom tam da hangalu hai mem ko aduna first ta two side margin moina sidaida answer paper se kedawi sida yengotu sidaida hangaga leitra sigi saruk sa sida hangi base sigi si nang ju hangalamo left ka right ka hangi si sidaida noigi answer paper sidaida sunakan gi left side sida ke darokani horen mark piraka doine sida mark I naba tamongga doine be examiner na aduna nangi atopa rough work and anything darkar leraga su sidaida ke dore nang nakan di yu aduna sida iba matam da mathak se hangalu ko adudagi di yango sidaida answer maga answer mem kara khidai sida hangi be line gap thamami se si line gap thamami se smaina thambiramo presentation ji yengbada koi gi phajana ba baton number da ke dawi khabar da hapet man chabak na hapte dana maka nai na khaido namidana adumaina aduneba ko koina formatting hairdi nang space se phajana maintain to biyo haiba adudagi di se correct question number tabadi am laiba man bi wani question dana kai haira question number se 13 gi a gi roman number 1 ana haibadana na kumambadana mu question number 13 gi roman number 1 gi en kumamagadi examiner na yengbada sounding eba ko because kaidoga ha matam se examiner gi da moida answer ki na male eba ko answer ki je yenga kan sida ma examiner na mark pinning ena tra ka thani ne ta kak pa yaroi dini answer ki reference de da lo insert ka dini ko aduna nang si gi se yam phajana ibiramam darkar le adudagi di haujikan di answer ki sida kai lei koi gi step marking lei bani na free da mark phange kadai da free da phangi question de yar me information jinang na just de da ko given adagi di to find to prove se thabiramo aduga solution je tharamba matam se dai da nangi segi step marking je dai da half pirakani half me amdar punse lakan da nonga da mark mapung am phang ga doine ba ko aduna se sidai da kai leira sidai da moina sida to yeng ne sidai da given na thari je ubra sidai da given thariba to prove thariba sida proof na draga solution approach story na thariba se si adopt to go ba ko adudagi di sidaida question se pirami se kari no sida information sini na torga maka nai na tawri se sigi si maga chobada yong se given points kaidore nang na let nang define tawre nang na variable sin ni myam se aduna sidaida pirami be information sing se kai no maka nai na haibiram ga dawne ba ko chilaira adudagi di kai leira amasu proper spacing dinga sa gido kadai da pasana khakpa ko khakpa sina kai kanara ke haba matam sida da suppose nang na sum holak pasida chumaran yawraga di ko sida nang la me swara me haira ga di nang sida da semdok na bigi chance ma nang thanda pija ga doine ba ko adu da gi di yeng bada su ke da chumbalan bloi tok rakan da yeng bada segment nai na maka nai na leiba po china yeng bada mitta yamna relaxing ba nungai ba examiner haro handoine ko nang tok doise aduna kaidoga haragadi nang examiner na attention piraige nang answer paper se sum soklaka doine ba nangi mark se sum soklaka doine ba aran ba thengnar ka doine ba aduiduna kaidoga haragadi attention je pire kai kedoba nangi mark se sum handara ka doine ba ko aduiduna kaidoga ha matam se attention je yari ge pidana ba nangna yengba matam se da mapandi yengda manna bi ego pack toro ego ba ko adudagi also another feature kaino appropriate identities and reasoning answer ji rakwa matam sida mai matang cha ba tu sida leise nangna sida da claim tori je kari geno how is this sin square theta ki square plus cos square theta square ji se tarai je kamaina no je nang si gi reasoning je haibiramo ba adagi the geometry da di ko se any statement se leiba matam sida da kari reasoning da base tori no si myam ji
macha kain kain haibiramo se ke haino sida angle 90 dai sike gineba tangents are perpendicular to radius oibana sida lei 90 degree ta bani na ko smaina nang macha kain kain haibiramo ko asigi reasoning je identity ga magi theorem mayam je haibiramu maths kida step marking da hojiki dugi tongan tongan ba magi mark leije be step marking leibani na ko se leira maka tarak pada ke dore nangi figures kumba yek matam se ke dore pencil ni pu ko pencil ni pu with scale compass and everything properly you column na suru suru ne ye ga di angang ge de chutu ke dore satra ge de chutu immediately paper de reflect dore belam hen be attention bi de ba careless over satra ma ge impression chali adu de careless mark phangta bane ko aduna paja ne yek pu it's a habit it's an attitude ko adudagi di nang rough work se kadai da hot kani ba nangi rough work si left side to hot loi ya rigai right side se do holo right ki space se do holo ba sidai da nangi rough work se holu na traga kanada last space to holo ba ko aduna sidai da rough work se kadai da holi se rough work holok pa matam sida yeng se ko se su kadai chakre rough work hot pa piece matang sida yeng si swaida sida ma ma chet ma swaida hol le ko adudagi di atopa su sum yeng si rough work yaw si kadai le re mai si rough work se sida yeng u rough work sida holi ko adun rough work si smaina yari ge left to holu aduga if at all nang na okay si gan cha paper se rough work thing na dise first page ta rough work holam bagi adun rough work hotpa madam si da si su yara ga di nang question number 1 gi rough work sina si gai ni 2 gi rough work sina si gai ni 3 sina si gai ni nang segment khaido ga yam lose and smain thabira mo ba yara ga di because kai gino ha matam si da nang na horen answer je check to ra lak pa matam si da swengam yor ma ga di nang na check to si na tra ke examiner na si di hot pa di rai line na swai do khre ni na u ha pa se thengna ba gi chance pi ge haira ga di mai ma pa cham na janam do holam bu na phaiye ba ko but for correction as well as evaluation adu ga answer je lor pa da kai do ba square da box ala chala thana mo ba topper sing gi answer sing che yong ko moi answer sing je last ta kai da ga tu se to isho square da ibiram mi se gi habit si thammo ba si ko square da chan bagi mark to hana phangi hai ba na te but si sina evaluation to ba matam da examiner da yeng ba da nunga hele examiner na harau ra ga di mark to yam phangi adu hai ba ni ba ko si lera adu da gi di time management yam na important oi aspect syllabus da yaw da ba da kha thara ga di khang da ba kai gi no hai ra ga di nang na pe kha thari ba even though it's 3 hours kai do ge hai ra ga di nang 3 hours loi answer si ira ga lai roi ba ko nang 15 minutes ama 20 minutes am dinang khai do tham ga dong ne ba adu dina si ge je khai do ka do ne ba ko full 3 hours sidai da kai gi no hai ra ga di nang sidai da extra paper lo gini washroom chat kani pencil amuk it kani kolom amuk chen gani question amuk pa gani wakan ong khan gani akam amuk chen gani and so on adu dina kai do ge hai matam sidai da nang exam jin nang 2 hours and 45 minutes katang oina treat to ba ma darkar lai ba nang 3 hours ne hai ra ga di pe kha lo ra kan sidai da topper bu oi gera adagi di back bencher bu oi gera as ai adu question don nang dre na hai ba si ma de dom thengna lai ra ba ne ba ko adu dina time management nang si ma ju darkar lai ka dini adu dagi di hojiki na question je nang kamai na kan man hot kani yeng se hai ra ga di je question paper je phang ba ga loi pa thu read all the question paper first loi na pa thu aduga nangi ngasagi approximate strategy ma identify to hai ba di nang the line up pa ba lu na pa ba question je tangkhai ma di lui tangkhai ma di lai nang the pauseri do guess to assess to ba adu da gi di nang or question khum ba da su koi gi tangkhai ira kan je da ngai le ga or ha ga tangkhai I ba da du to gono ba because mark pirak pa di nang ama natraga ama khatang ne ba pirak ka do je mark ti ani ma ki mark pi roi ama khatang ne pirak ka do je adu da na ke do ga ham tam nang khum dring ai se nang nakan da yeng tho nang nakan da kya yam na solve to bangam gani du yengo adu ga whichever nang na more oi khan ba do adu do na amuk khatang khum mo ko or question da adu da ge di nang na adopt to ba je kamai na approach to je ga hai ra ga di only personal kanoni ko idea ni ko se de no le follow to have one at ke do ga ham tam se da mark a choba hana holu adu ga mark ma chan lo se lo because mark a choba sing is subjective question ni adu ga mark ma cha sing is usually objective question because no ho bu da kai le 10 mark 1 mark ki question tara na mamang do thang le re adu ga lo ra pandra kai do mark a choba da maning da tham me adu dina kai do ga ham tam da si ki kana bizna kai no hai ra ga di sena pe kha chat to ne na yum da gi mayam chang da na thilak ba wo lai bu khurum ba wo kai wa to am nang pai pa de nang thakala lak pa mayam do security check to wo mayam do kai do re thakala lai ba mayam do dai da nang je tension ka ra ga nang sa gi ne natural lo do kok thok ki do kai do ga ham tam zai da
subjective question jidi kitang loose oina casual and open oina khumba yabnina kedoge ha matam jidaida nang sidaida hana khumdokpa matam da nangwanda revise tawbagi nangwanda opportunity ma piba mind refresh tawbagi nangwanda ke haini environment am piba nangwanda casual heli relax heli nungai thohalleba ko adidana chise tawraga di nang objective lakpa matam sidadi kedawre nangwanda kedawre ha matam da nangwanda hena ke haini mind do sharp oina nang attempt tawba ngamaniba also nangi weightage de yengone weightage de yengodi kaino ha matam da nang 5 mark piba question ama hundo man nang mang du se 5 mark neba aduga nang na objective question ama hundo ma gadi 1 mark neba adu di yengone step marking ju lai bene na kai dawra nang asagi ke dawe pas da step marking ju lai bene na 5 mark sida nang 1 2 mark ke keno khar phang kane ko asagi given adu da nang information je piram bada 1 mark 2 mark nang attempt tor be mark ra di phang ani ba aduga 1 mark ki da di ke dawra sida step marking ju laite nang step ulu bage matam manga to kani sida nang phang du sida mark 0 na traga 1 khatene ba phang du je ko adidana sumaina sigi idea myam je su loina khangjing ga dawni aduga finally psychology of the approach nang na pekha je nang na fort pangam dre palle ai matha sa re kamai tu dinu khang dre hai raga de ke to gam tam da ko don wari kim thakat kanu pakat kanu just mathangi question to them approach to because nang question kun manga hangai ba question je re nang na question ama yadre na pan le raga di attention bi da question yam lai ri ha bi one da like question ching do nang hot piu la ngai de question ching do adu yeng bi yo ko nang pare hot pangam ngam dre pare adu bu ka da rang sa gi step marking ju lai ru banina nang na try to mi poto lem na mang de ba ko adum phangani ba adu dana na tai question to loi hol raga na loi hol ra hala kan du dai da matam lema kan du na muk try to ye happy one da ya dre na phamma ga na ngai le raga di ngai ba gi mang ba gi mark pi de ko answer paper di ibdu khatani pi rise aduna ke dawni also attempt all questions ko step marking lai bani na question ko di mang loi attempt tok ta ba adu da gi di pekha nang prepare tok ge di ke dawni yum da gi pencil compass nang ada exam nung da nang compass to lesson da na level yang da na to ko no ba yum da gi lesson la chat kro pencil ani home extra pu kolom ani home extra pu scale pu ko geometry box nang pura ga chalo already sine ko aduni da sai aduna noi shi da pekha hanga ya wana parum na hona ru rabani na to ri myam do phajana mai pang na mark to mapung phangdana noina pajari myam do phangna bagi damakta tips haira ga di hojik sida hairi sing sine ko aduni se phajare yam phare aduna ne pekha to ni tha do ro ko pare